Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wabti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'unal a'izza wa masyaikhunal ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Musta'in beserta seluruh jajaran majelis keluarga selaku pemangku lembaga pendidikan Nurul Ihsan, sesangat beten kaula amul ja'aki, sangat beten kaula hormati. Ajunan semulja Kiai Zubaidi, ajunan Kiai Ahsan, ajunan Kiai Hasbullah, terjukan tak galib ajunan Kiai Muntaha Ridwan, ben seteja kiai, seteja guru sehadir nyuun saporah. Tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian beten kaula tak oning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat da seteja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara istimewa pemangku desa Peraga Endeje yang pada kesempatan siang hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Imrah beserta seluruh jajaran aparatur desa. Hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, wali santriwan, wali santriwati, wali siswa, wali siswi yang hadir. Alhamdulillah, kalaban keberadaan sempurna beberapa hari yang lalu Kak Dinto mulai dari Sumenep sampai Bengkalan ni ke Ocen meloloh. Tapi alhamdulillah acara semangkin sareng Allah ketepaan terang sehingga acara terlaksana sebagaimana yang diinginkan. Semoga kesempurnaan acara saat mangkin Kak Dinto tetiatan de kesempurnaan kaula ajunan sampai ngadep dek ke Allah sateja sehadir ebadati ahli swarga. Amin Allahumma. Salawat ben salam nyereng ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto apekta kaula ajunan dari peteng ngapuduh eki bekaterang ilmu. Kalaban ilmu saibekta Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa apita aki halal haram.
Ben insyaallah kalau ben ngamalaki syariat seepek ta Gusti Kanjeng Nabi, kalau ben banyak mau salawat dak Gusti Kanjeng Nabi, kaula ben ajunan kak dinto bekal batati orang syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi nang akhirat. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Bempon ni kata aing ni. Oh, mau pahin nom kapi cer-cer deh kini. Uning cer-cer sampean. Cer-cer ni kecerdas cermat, ya. Jadi banyak sponsor lagi di dunia. Kata introsaksi, mungkin boleh seteng nate tak introsaksi, terkasih seteng nate kapi bedin aki kuling. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Allah aga bayi manusia kak dinto ada tahapan proses. Kalau Nabi Adam itu dicipta oleh Allah dari tanah tanpa proses. Manusia orang perang keenda je pada dari tanah tapi ngakui pro. Allah dawu walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Saya ciptakan manusia kata Allah min sulalah dari saripati. Dari mana saripati itu? Mintinin berasal dari tanah. Kok bisa dari tanah? Coba. Praga anda jenis kamu nada pao. Terus nase. Terus jagung. Telah. Itu berasal tumbuh-tumbuhan dari tanah. Manusia ada nase. Nase dari tanah padi. Tak tahu nyambit keliru dia. Lepadi kelu baru padih dari tanah bung kapan pentong sekali itu. Lah ujung-ujungnya manusia itu pasti dari tanah. Meskipun ada di selake akhirat selake Pak Habini, mari Habini, namen kacang tumbuh kacang ya kak. Apa namen kacang tumbuh kacang? Kalau Nabi Adam, punten, Nabi Adam itu buaki. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turab, summa qala lahu kun. Iya korla apal maki faya kunatok pada hukum. Ini tempeng tak apal sekali. Nabi Adam dibuat dari tanah langsung. Manusia dibuat dari tanah menggunakan proses. Lah tanah dicipta jadi manusia, manusia dikembalikan lagi ke tanah. Lalu Allah nyatakan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Manusia eka bayi dari tanah, ben bekal abali ka tanah, ben bekal epa cekeh dari tanah. Jadi manusia ni kata ning nyimpang dari tanah ni kah? Jadi mun kita pikir hu lebih sampean ben cobik sapa sekalian bu. Pada tanah, cuman prosesnya berbeda. Lalu ada hadis dari Abi Abdullah, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah ada bu sekadin tok. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma kana alaqatan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma kana alaqatan mithla dhalik thumma kana mudghatan mithla dhalik fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbir rizqi wa ajalihi
wa amalihi syaqiyun au sa'id. Seartena langkong lebih sekak dintok. Sesungguhnya orang peraga anda ya, reng peraga anda jah nikah, eka bayi Allah berada di perut ibu 40 hari itu berupa spermatozoa yang digabung dengan indung telur menempel pada dinding uterus. Apa aja? Pada tak tahu kayak ngapa lagi hula. Sepenting hafalkan lah gaya. Jadi spermatozoa membuahi indung telur menempel di dinding uterus bertahan selama 40 hari berupa spermatozoa. Cepon orang maturah masih berupa air mani, kita bentuk darah. Setelah 40 hari air mani itu oleh Allah Subhanahu wa taala dirubah alaqah, segumpal darah. Dari 40 hari segumpal darah dirubah lagi oleh Allah menjadi mudghah, segumpal daging. Spermatozoa 40 hari, darah 40 hari, daging 40 hari. Pak polo jumlahnya 120. 120 kak dinto kalau dikalkulasi dengan bulan itu jumlahnya 4 bulan. Sampun kenging 4 bulan baru Allah mengirim malaikat fayunfakhu fihi ruh, maka ditiupilah daging yang sudah berbentuk manusia kecil yang ada di perut seorang ibu. Kak dinto ibrinya akhir apa odi nggih. Dadi pak bulan kandungan odi tahu di buk mai pangki ja odi hah akuli mau naguli odi mau lo akuli mau nili kuli odi boleh terbinin sampean deka. Nah itu mau jauh di akuli. Mau tak akuli mate. Mau nili kuli odi boleh. Pon, jangan letakkan gelu pon. Lah itu hidup. Dan ini adalah kehidupan pertama kali manusia setelah mengalami mati selama 4 bulan. Jadi manusia kak dinto kebaida adeng bani odi kak. Kebaida adeng dalam keberadaan ma. Jadi sempian kabini kesudah mati 1 kali. Makanya Allah dawuh, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana orang prakeun dajah tak percaya dak kebesaran Allah. Wa kuntum amwata sampian lamba bai dalam kabadaan mat fa ahyakum pas epao summa yumitukum ku leku bekal mate po summa yuhyikum ku leku epao di po summa ilaihi turja'un. Tak mate boleh sampai bila tak ada bektoh, tak ada batas, imma ilal jannah wa imma ilal nar, masuk neraka napa swarga pakun tak tema. Jadi manusia ni kesetiaan aja ngalami mate dua kali, odik 2 kali. Sampian mari mate sekalian, lembek selama 4 bulan ike bayi mate. Pas odi, makin mari odik sekalian, mari mate sekalian, makin odik sekalian. Ku leku mate si nomor 2, masuk lem kopur, pa odik si nomor 2. Coba pikir, antara odik bi mate ke malanceng. Tak oning, ke malanceng odik bi mate na bu. Lancengan odik ing. Binin siapa mereka? Jaglah. Lagi lah kan lancar nodi. Coba mati nama manusia ni kalau mbak ning 4 bulan kan kena bangki. Matinya manusia itu cuma 4 bulan. Terus epaudi bi Allah ilm tabu selama 5 bulan. Akhirnya genap menjadi 9 bulan. 4 bulan mati, 5 bulan hidup. Lahir ke peragaan dajah sampai makin ku lebih sampai nodi. Lambat semati ning 4 bulan, odi bayi makin lebih dari umur sebitak, lebih dari umur seket. Kamalanceng odi bi mati lah. Odi ing. Ku lekuk mati boleh. Salah seterena mati ku lebih sampian. Epandii. Mari epandii. Epuntuk labun pote. Mari epuntuk.
bejengaki. Mari bejengaki, kuburaki ke bumi. Masuk ke dalam tanah. Sareng Allah Subhanahu wa taala paudi boleh dalam sebuah kehidupan yang bernama al-hayatul barzakhiyah, keaudian sebangsa barzakh. Tapi mati nak lebih sampean ku leku paling ngepol cuma 4 jam. Coba digabung antara mati lambat ben mati ku leku itu semua paling jumlahnya 4 bulan 4 jam ku lebih sampean mati. Oh diing makin beda seumur sebitek. Alam kubur hidup di alam barzakh menunggu akhirat. Ya akhirat odi masuk surga odi tak te mati boleh. Lapah gabung kapi antara odi ben mati nah pakun lancengan odi ing. Cuk saking lancengan mati nah buh lebur. Wahahaha ada remah bu. Maksud jabah ada yang dina dia. Maksud tajak saking manusia ni kepala keng pah mate gak tahu di boleh lu tak susah. Untuk napa beda madrasah. Tadi Ki Mustain ada bu neka dirintis sudah 8 tahun kiai saya yang mendirikan. Kok perlu merintis pendidikan? Karena putrana sampean gak dinto parloi pebece. Ari mun tak pebece ada karen sanyo leku bu. Ongguan. Mek parlo ibadaki madrasah mun tak pebece ki kene mun tua tak ning pebece kak bungkaan mun ki kene saya kota napa bisa sampean bungkana tro pabilu kedojo potra mun ki kene bisa keng mun laraja tak bisa kera mun laraja bu haji ya bahda iya kaknya maksud mun ki kene ni kan lemes nih keng ki mun ngak kilo gera bu keng mun la ngak dia bu ngateng bu kada mun la kadung gera tak ning ro peror ya mangkana pongki kene perlu beda aki pendidikan bahkan ada pendidikan formal ada pendidikan madrasah ada masuk pondok pesantren ada sampai cek pun ke syair ngapain anak munduki kana makle ilmu na banyak benle tokang atana kok bongki keni maka pendidikan itu perlu kita adakan. Kenapa kok demikian? Manusia perlu diselamatkan. Sementara manusia gak dintok cuma bisa bagus ngakui ilmu, mun tak ngakui ilmu tak kira bisa bagus. Eki na bangki? Eki na bangki? Coba orang peraga anda je selaki ben sibini sampean mikus bagus karena sampean lembek nikah mengenyam pendidikan, sampean lembek ngaji Al-Qur'an, sampean ya ciri kitab, sampean ya ciri akhlak, makanya sampean bagus. Mi kodungan kapir ya, ija dengan ke pengajian. Beni keng polan ate na bagus. Thank you. Insyaallah mun peraga anda je make ke pasar akodungan. Thank you, Bu. Kayaknya kesandeng kali RD iya dia. Akodungan keng karo itu bangaki tok mun pengajian mekek ka iki. Mon palo terus kadang arang pegen beluk kodung. Wari kodung luar kodung sedeluman pasang seluaran tarik ke atas nang kuyup bros. Ibri kembang, bungkana acem, bungkana nyiyo pasang kabeh. Apa napa? Antara ke muslimat antara ke pengajian. King mon kek langke ni kala demak boleh pak gun ko caceleng. Tenggi kak. Nah tak ruwet ko caceleng ni kata usaha kombe kak maki 5 tahun kotor cukup seka anyar boleh. Kan nengki ko caceleng kan senika. Nah tak ruwet akibat auto tepani aing pah kira mira balik celeng boleh deh. Takkan kita kalau urusan dibalikan cukup mun ko caceleng keng mun nek abu ko dungat tok mun ka pengajian setengah jam tak mari. Mun lamri yang kui gelagi lah kul malam tak kira yang kui boleh nih kan. Cak dengan selalu mari ni ka ko dungat tok satabon nih kesemele ya Allah pada emma godung jo mari na bu. Bagi kata tangke banyak godung kapi. Ya gula ko mun tada saya godung akin makilah kasape godung aki bukan ki. Jadi dengan dibering gara-gara teman dia penyakit PMK sampai beliin masker. Ero Facebook ku lemang ki ya Allah, mun krokeng masalah sampai beli masker tak napa. Saya kayak masker silebar bina kana. Jami tandi laku gelu janggule lalau. Untung sapi tak ngerti, cak ngerti yandus orang ngare. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah dalam kandungan 4 bulan itulah ditiupi ruh. Sehingga manusia pada kandungan itu umur 4 bulan sering Allah epaudi ketika audi ada 4 takdir yang ditulis. Yang pertama bikatbir rizki. Saya pertama itu les rizki. Apakah nanti akan jadi orang kaya? Jadi orang melarat. Pada kandungan 4 bulan itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak nikah deki bekal deti orang soki, nikah bekal deti orang melarat.
Yang nomor dua, wa ajalihi, ajalah lanceng umur, napa lekas mati, napa mati na sakit, napa mati tak lem, napa geger di pesawat, napa geger dari ranjang. Itu ditulis. Wa amalihi, amalnya. Dia kulaku apa banyakan amal bagus, apa banyakan amal cubaeng. Yang nomor 4, sakiyun au sa'id, apa masuk neraka, apa masuk surga. 4 bulan kandungan takdir manusia itu sudah ditulis secara lengkap oleh Allah Subhanahu. Tulis. Akhirnya selamatan nikah beda selamatan 4 bulan. Mak selamati, mak le takdir saya tulis kak dinto bagus. Mun tak bisa nangke tatangke, tak bisa marabu kiai, pun ulama, istri yang hamil 4 bulan ketika bini kak dinto tedung, pun ulama pakon rake tabuung sambil mau saki asmaul husna, ya fattah ya alim, ya fattah ya alim. Pasera si bini ngandung, ketika si bini tedung bi selake tabung pah irake mau saki asmaul husna, ya fattah ya alim, putrana ika waris alim ilmu na Allah, amin Allahumma. Kalau dibacakan ya Fattah ya Razzaq, ya Fattah ya Razzaq, potra kak dinto bekal eka gempang rizki nah. Oh sarta bungkeng cek bemabe kak. Bamun mabe kalu kan betes. Ini kata tabu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun bani 4 bulan selamati petong bulan pada ben sebiasa matura ni keselamatan beni 4 bulan tapi petong bu sampai ring matura sebeda Jakarta itu selamatan 7 bulanan. Kok selamatan 7 bulanan? Soalnya perutnya maju pelan-pelanan. Sorba aja tingkepan. Ulang tabung melenting oleh nekep-kepan aja. Peraga anda aja pelet kandung napa pelet beteng kan tuh? Pelet kandung, bulan oleh nalit let bakto na tedungnya. Penggalan, pelet beteng. Mainnya may pelet beteng. Bulan oleh na alit let bakto na pat. Salamat. Loh, takdir itu ditulis pada 4 bulan kandungan. Mau selamati petong bulan dak remah, tak panapa. Karena takdir ni ka beda 2 cepon ulama. Beda takdir ni kamu borom, beda takdir ni kamu alak. Beda takdir selok bisa yoba, beda takdir si bisa yoba kalaban usaha ben doa. Ini kasi maksud hadis la yaruddul qada illa doa. Tak ada si bisa ngubah takdir kecuali doa. Maka takdir mari etoles celaka ahli neraka umur pandek ring melarat. Keng umur petong bulan pah inyo onaki ka Allah. Bi Allah bekal yoba takdir. Nika mangkana ci ambu doa dak Guste. Yoba pakun bisa yoba. Karena takdir saya etoles nika termasuk takdir muallak. Kalau takdir mubrom enggak bisa dirubah. Apa takdir mubrom? Takdir selakar mulai eke bayi pertama sampai manusia abadi ke Allah tak bisa yoba. Contohnya mati. Manusia ni kamu nanyuon ke Allah terus di edo tak bisa kak, tak bisa. Pakun kau tu mati. Nggih. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap beabeun, setiap seanyabeh pasti mah. Napa-napa le manusia anyabeh tak mati. Napa abai kak? Maki tak anyabeh mun mari odi mati. Bunga napa ori buk? Kantaannya belum kena pau nih kak. Tapi pulang mari odi pasti mati. Jadi memang sudah hayat sunnatullah. Sateja se odi pasti mati. Mun beda orang anyuon ke Allah terus tak mati ya, tak bisa. Ya kata takdir tak bisa yoba nih. Nomor 2 wal haram tuah. Tuah ni kata ni ngoba kak. Panyuon ya Allah jak patua aki tak bisa pakun kero. Setua umur 90 bah doa. Ya Allah. Kula serembi ngada kelu pangeran. Billahi paraben mangken te pote ya Allah. Panguda aki ke ngabi ini sekalian aki. Tak bisa kak, tak bisa. Jadi mun la tua mun la umur sagang bolo magi ngangku seragam SD pakun kero pakun. Mun la umur belung bolo magi sampean ngangku seragam SMA pakun ngol-ngol tak bisa. Tua ni kata ning carai, tua ni kata ning oboti. Dokter kamu masih nampak na tua. Jak magi dokter kero ki iki. Iki na bang ki? Ada tua ni kata ning tahan. Tombuna oben pa ada tak ning tahan oben pa semir celeng ya karo saya semir celeng pan keluar bote boleh tak bisa. Tak bisa. Kak dinto takdir tak bisa yoba. Laki teti bini, bini teti laki tak bisa. Keng mun selain nikah cuduh takdir Allah. Keng mun adua kula ben sampean yoba bisa yo. Yoba. Ya Allah, kalau dia bukan jodoh saya, jodohkanlah saya dengan dia ya Allah.
Kalau saya sudah kau jodohkan, batalkan perjodohan ini, jodohkan dengan dia ya Allah. Kalau dia sudah kau jodohkan dengan orang lain, bunuh jodohnya ya Allah. Ecan malaikat cempur pura colok ngarai. Ada benia doa apal-palnya benar. Maksud tak usaha. Jadi rizki itu ditentukan Allah. Manusia gak dintok soki tak soki ampun tentuaki sareng Guste. Kalau ada orang ditulis takdir bakal jadi orang melarat, itu tulis lin tabuk melarat. Keng saampun ada pak katunya pas usaha. Bisa melarat ika yo jadi orang soki. Bisa kak. Carana sepertama kalau banyak mau sholawat dak Guste kanjeng nah. Kora lako. Mau kora macam sholawat tok kering. Yang kikan beda ikhtiar, beda usaha batin, beda usaha dohir. Bunyi pak, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Pada alako, ya lo bisa, lo bisa. Gula bisa sampean kutu beda usaha. Mun pah karo tasbih saya poter bi matuana, poter tasbih na cong pan lapar kela tasbih na jeko. Jadi kau tu alako solawat dia baca sebagai bentuk doa permohonan ke Allah, laku sebagai usaha dohir. Makilah itu oleh takdir melarat. Kongang bi Allah yoba pasoki. Sepenting kau tu bada usaha. Itu oleh soki bi Allah. Keng ternyata tak alako bisa miskin kak. Keng coman cepon ulama. Fa'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Alako sampian manusia ni ka baik kempang akati takdir. Mun orang ni kebi Allah betul tukang joget, mulai kini bi Allah lemes tengah. Jadi lah bisa joget deh. Berarti takdir aku leku bukan jadi artis. Cuma kempang jadi artis. Umpama pahtro jadi ustad bisa yoba deh kak. Bisa takdir nika bisa yoba kalau bendu. Doa keng fakullun muyassarun lima khuliqalah. Bi Allah kempang pada ben saya tetiakina. Mun betul kori mulai kini suara Nabi Allah lai penyaman. Keng cuman mun tak ajar qiraat, mun tak ajar Quran ambu sagori dadi penyanyi dangdut ku leku dia. Jadi manusia gak dintobi Allah kempang dek kah takdirah usahana tergantung manusia. Itu oleh soki keng tak alako. Ya tak andi. Itu oleh melarat bi Allah. Keng maca solawat tak ambu alako semangat anyu ontak buambu usaha jeung aja. Insya Allah bi Allah yoba pakun tati orang soki. Makanya aku leben sampian cek putus asa. Ingat napa saus takdir aku leben sampian tak epangki. Engki na bangki. Eki na bangki. Makanya aku leben sampian lakon eke bisa tende rezeki tak ding tende. Mun kiai mun ulama lain. Mun kiai ini kemana kita alako bi Allah rezeki gempang apa napa. Polan makom motor kadang kiai ini kebeni makom kasbi makom tajrid. Kiai tekku bagian mak ulama raja kasa. Di mana beda ulama ngalak terus. Ada ulama ni kan yang compok molang seeder tak melarat kak. Eki na bangki. Padahal dohira tak alako. Cek dengan yang tadi rezeki. Cek kiai molang malam kol telok jaga tahajud sampai subuh ngimami. Mari ngimami molang kitab dari kol petok bejeng duha. Kol belu molang boleh. Pokol sanga asarin. Kol sebolo jaga tok assalamualaikum kiai. Dari kak dimah raga anda je kiai. Parlon apa? Lekuk pada acara imtihan kiai pelatan di alangan seon rabu na sampian. Oh king bisa kula. Amit kiai peleman salaman satos. Bagaimana ki? Nah, bagaimana nikah? Nikah mau dituku berapa nikah? Pak Ibu. Nikah saya Pak Ibu mau ditegang nikah. 2.000. Nih kasih 2.000 mau ditegang nih kak. Mau diteguh kiai 1.000 dia. Kan engki. Kiai ngeneng bagi aku adik kiai. Tak langkong kiai ini bini haram posit tengah jatuh jaga tengah malam. Kiai pah ngamuk kiai. Wabi kiai pah sedepu. Ero pagi, rau pagi. Insya Allah beres. Mulai 100 pondek. Berangki. Kalau kuna paham ni boleh dia. Sampian, masih sampian seberi. Engki kiai. Keng tak beres ki. Beres kiai. Alhamdulillah. Pan jeno maki pah binar pah beres. Ma boleh boleh. Kancing aki kita kok penyakit masuk boleh kiai. Sede po boleh 100 pon. Ala 200 aku hitung nak. Ngerti sampian bu.
Kila kuru tedung deh kak tedung kila kuru kalau semua tok 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 assalamualaikum kakek le iya jangan ya benih kak pesero bola bode ke belia sape kak tepung moda bo benih kena jangan tar naki maka malain makanya kulit sering ngebela setiap pengajian manusia ni kariskina bade sepada bi balabba bade sepada ben manuk perek bade sepada ben manuk telko jadi manusia di skina tak pada bade sepada ben balabba saya balabba kiai ni ke balabba balabba ku teman alakku teman mangki bade balabba ngalak terus jak neng keng raja tabung balabba teku di mana bade balabba koros bade balabba koros ada si koros jauh belang betung kah di mana bade belang betung lempo on balabba raja tabung alakku jak ke bayi Roma ke bayi masjid ke bayi madrasah bah dengan nang tak kulian lalak lebet takai ekakan reku lebet yang sang yumpa kan ya balabba cek manusia ni kakorok ibadah ke Allah etabang bi rezeki mangkana wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha manusia sebeda ibu ini ka etangkung bi Allah rezekina kiai dengan nang etabang rezeki tepak aku lebih sampean na bang rezeki na bang sampean apa ternyata itu mau berak teh murang tapi punten kak ma ko maguleben sampean alakoh nggih ma ko maguleben sampean kak dinto usaha kudu alakoh tapi kula ben sampean meskipun tak alakoh mun karo masalah rezeki kak dinto pakun etangkung bi Allah soki kudu usaha mun tak percaya langut ti alakoh sampean kak da alakoh pakun ngakan kak pakun ngakan mun masalah ngakan manusia ni kak etangkung bi Allah mun tak percaya la alakoh sampean kor neng beraga endeje tak usah alakoh jak ngalak dilep lan neng tok pakun ngakan carana ngeleleng ka kita tangker betangki mau tapi beda pengajian ngari kayak nyeleke dia beda pengajian intan bejana berkah di bajalan kurang tung deh ya kurang kuat jangan aja todus makin belum tahun tak usah alako mari makin ngeleleng kantor lekuk ngeleleng coba kaneng kimun masalah kayak ngakan tak kira kala rizki manusia nikah sekala umur ragu leben sampean tak kira mati mereka kurang ngakan tak kira paling sekala marga nakala umur tua gendut atau begeng di penyakit kak mun masalah rezeki ni kayak tanggung tapi untuk teti orang sampurna kudu usaha karena makom aku leben sampean ni ka makom kasbi benih makom tajrid jelas jadi ditulis oleh Allah dalam kandungan etoles nikah bakal teti orang soki apa orang melarat sudah ditentukan cuman meskipun etentuaki soki napa punten melarat napa punten kak dintu bisa yoba kalaban usaha kaula ajunan. Kenapa sih ngoba? Pertama doa dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 kalau berusaha. Semoga senantiasa hadir sareng Allah. Tiap orang-orang sekempang rizkina. Amin. Tiap orang-orang serizkina barokah untuk syarat ibadah dari Allah. Amin. Allahumma. Wa ajalihi yang nomor 2 ditulis dalam perut ibu umurah. Lanceng umur napa panda. Tuli mate napa punten. Sete sake napa dalam keberadaan labu nika ampun etoles tapi abali kaki buruh pakun bisa anyuon ke Allah kala bendu sampai cepon ulama pasera salah stare maghrib ben mari soppu maus laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum 2 ayat dari akhir surah At-Taubah laqad ja'akum sampai mari maka orang ini kemun maca ni ka ba'da mau ripeto ba'da sopu peto jaga bi Allah bakal selamat dari seteh dalam keadaan tak sae tak kira mate bate orang tak kira mate tatabra tak kira mate takillem tak kira mate mendadak insyaallah mate na mate compok kelaban keadaan normal amin ko teh Allah waktu aki cengeng waktu pak kering apa peragaan dejer ya ini boleh kalau ongguan. Jadi ada usaha maki bi Allah takdir mate takillem keng mun usaha kalaban kak dinto yoba bi Allah pasti dalam keadaan normal. Nah, ada iya teh. Mun ngerti deh para Maria sapi datur. Wah, mun ngerti apa kalau aku? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi make sedengak ki buru kasebeni pak coba benih mati takilem punten mati tatabra punten tak coba asli naga
Tapi mun secara mendadak nih kan kasih odik nih kecek tatal keeng tinggi. Mun ki sakit gelu, kan keluarga nih kalau pada cek pikir nah karena oleh beberapa bulan lah siap hari buk nih macam mati, hari kakak macam mati, kan berdiap siap buat tinggi. Kaju lah sambil elong papolong, beras lah sambil utang, karya utang iba banyak dem tak lemat tempuk dah. Jadi lebek mulai siap, keng mun romoropah mati mendadak kan tak siap, akhirnya kan cek sakit eng kededet tinggi kak. Maka kita tak tahu saat tuan rumah, maka kita tangkeni kata ngerejet, pah romoro ada yang sakit. Ada kabar masuk masake, ada kabar teman penyakit pahit siaraki. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ampun tinggal dunia Bapak Ahmad. Aduh tatang ke berkak kapi thank you Bu. Sakit apa le? Sakit apa lagi nak jaga lagi berdekat pasar lagi nak kaki sakit apa? Nangis bina le tang laki tak sakit. Cak malam bagi odi le. Ya kan saya sakit ki buru Bu saya mati Bu. Mandem mandi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Keng coma zahir lebih masake, tapi asli nace epon hadis orang sedengak ki buru nika justru sedeh sahid fil akhirah. Tatabra nika sahid tapi fil akhirah. Itunya enten tak sahid. Jadi mun itunya tak sahid wajib perabati, wajib pandii, wajib puntuk, wajib pejengaki. Akhirat papolong ben orang sedeh seaprang ben orang kafir. Pasera sepertama man mata bil hadam orang semate kerempak perkara berak otabu keker dari bangunan lako Malaysia keker di lantai belu pah mate maka gak dinto syahid fil akhirah itunya wajib perabetin kan akhirat langsung masuk suar. Pasera boleh man mata bil gharik mate takellem talap puilem tasek keker keng keker ki benia loncat lain Bu. Cang film kesah, mungkin Abu Nuah Kediri beni, mungkin tak lempah mate kak dinto sahid, pasera boleh orang mati sahid, man mata tulkon orang bini rembi, ketika rembi pah embuung tinggal dunia, anak keluar pah embuung mate kak dinto sahid fil akhirah. Saking dari musakona orang bini rembi, saking dari rajana kencerna orang bini ngandung, mun pah bede orang bini ngandung, pah mate ketika rembi. Meskipun anak beni dari hasil perkawinan nikah, anak zina umpamana, keng mati ketika rembi nih kadin topakun syahid fil akhirah, di Allah langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Keng mati selamat tak buktikan cek daftar nikah sampean. Cek daftar nikah, keng umpama pah bede sekejadian ngak nikah, tak usah kir pikiran parido pa ikhlas, kak dintotan sampean keng masuk surga. Amin Allahumma. Jadi orang bini rembi pah mati nikah langsung masuk surga. Saking dari raja na kencen orang bini rembi icak lakar melarat tongku thank you Bu. Berat apa tak berat ngandung? Melarat apa tak melarat rembi? Sakit apa tak sakit rembi? Cerah apa anja? Lebar ya Kak. Cerah apa anja? Sakit berak cerah sampean cerah ada orang ada sekelakaran tak boleh nabi nek kapi dah nggih wanita binek kapi sing ngandung lambak mun selaki ajak karo mengandung lain nyusuwe tanggi Bu makin beda lagu tengah malam terbangun karena tangisan ngiding tak ngiding mun malam. Mun anak nangis ngiding tak ngiding. Aslinya sing ngiding ka ada benih sampean bukriya sing ngiding ka ada. Selake kan selake pan ngiding pak aja anak ngiding. Bini na jaga kan le kalian cak barok. Terus eronyo suwe anak tedung antar boleh. Ini ingit dele eko. Ngedar apa kak? Mun ini ingit ya kacung ngiding eko. Aduh. Ya beda ada mak ah. Esoro nyusuwe esosok ena beda. Sabar. Banyak kencana sampean, Bu. Amin Allahumma. Bucok ring bini rembi sekalian, Bu. Ring bini rembi sekalian. Napa boleh pak anak sampai lemak. Sekalian sampean rembi. Keluar anak kayaumin waladatha ummuha. Embuung ni kebur setusan ada sekali. Maka namun pah mati minta syahid. Ada tusan sekali. Kayaumin waladatha ummuha.
orang bini rembik sekalian, anak sekeluar bersih, embung bersih, tu sana korpas tadi sekali bu. Makanya rembik ben tahun bu. Mamak le korpas kabi. Tu sana. Apa? Ada apa tak? Mun ring lambok tanya aki ke bagian bos pun. Mun ring lambok ben tahun rembik bu. Tak ring mangken cak lambok ada apa-apa tak mangken sekejap masuk KB, sekejap masuk KB. Mun lambok masuk KB. Betangki. Padahal mangken ni kalau jen modern ka alat jen gampang cak mangken bedah. Obat pendorong. Tangki. Beda obat pendorong mangken ni. Mun lambok pun ten ada. Mangken ni ka beda sesar. Mangkin nikah beda marajaan jalan, beda buka etung, buka dua, buka telok, buka empat, lambat je buka tibi pada rembek dia ada. Tak ada entek kak bukaan di dokter aja. Enjak di logok takok lambat biasa. Iki na bangki. Mangkana sampean pa ikhlas arabet anak ni karaja gencerna bu. Sampean arabet anak ni mun nikah tak pati banyak gencerna nikah. Ayo. Betangki. Cek taruh noro apa? Nyumpang diditin aki mana? Yang munik kabu sangang bulan sampian ngandung melarat. Iki na bangki. Mancing aja dan mula kandungan sangang bulan. Abu ingat virus saru make petek libet adeng tak temu bu. Kan banyak ni tak koceng pan kandungan sangang bulan lo. Cerita lang tidak apa-apa dia. Tidung mereng ingat trek ropu. Tidung gentang berak tengah tengah bu. Tidung napang ingat tembangan. Takut alet tu mana. Ngakan tak nyaman. King mun riak, abu mo deng laki na boleh bah ngandung. Eko boleh ngandung pe kelenger benar ibu. Deng laki kita usah ngandung, eko boleh ngandung kelenger. Aprek ke dokter, pahjang dokter. Sampean mun tro ning penyakit agak sampean ni kecentar ore ngabria. Sampean ni cegena tedung leku akemi, kemi na bede butol lagi begak kantor. Periksa ada ki temu penyakit ka. Mole si bapak dia. Cegena tedung ki leku akemi. Mari akemi bede butol sabe bebeuna meja daya. Selaki pejang sepuh si bini asapuan. Ikining tumpak pah dumpa di kembinan. Tako iki kiribik selake ya labik si bini. Putul lapulan kosong, pa iki bagalim jeding ngabik si bini. Ikan te kembina tibi. Tahu apa masuk ada mata tahu kok. Tak usah bayang aki pada keng giding cerita ibu. Wah hahaha ada dem. Ijak lagi yang cerita nih kak. Kol belu bi selake iki ibu sekemir iki baga dokter. Nika dok periksa aki sakit napa gule ko. Dokter saya periksa ke laboratorium pokol sangat sampai kol 12 tak mari. Aki epak maki dokter aki pah kemi apa dia ko. Ni pah kemi naring laki engak dia. Kol 12 keluar dokter apa tanya aki bi selake. Temu dok. Temu pak alhamdulillah. Sakit napa gula? Benih sakit ni pak. Napa dok? Positif. Positif dorong. Positif sakit nak. Benih positif sakit sampian ngandung sama kene. Dia aku blak selake jerop. Oh mulai gubung kona muan tega pada ben kertas pocat. Yang mbak bisi bini idang roman. Demi tega cek pocat tak kakek kak. Keng sakit apa kak? Benih urusan sakit adile. Palang pun setting. Palang dak remah kak. Positif. Positif dak remah kak. Engkau aku tak apa ngandung lek setia. Njak si bini sagelak tega melkot pada ben soonan. Sapora kak. Apa lek? Kula kenta kok iki sampean ka aslina kemina sampean dumpai kente kemi kula yo kae. Terus dadi sing ngandung benih sampean kula sing ngandung ka. Kaki sing ngandung le engki. Alhamdulillah. Wah, sini kering laki dia mun benti bing kebelah ngandung kelenger mun sibini kebelah ngandung sujud syukur. Cak taruh ngandung. Coba mentro tahu ring laki ngandung ni ngak napa rasana. Nyari nyior seberdang 2 kilo bak katabung pet ban samper ka. Cak bidabid 2 minggu bamun tak mincret ya. Thank you, Bu. Mangkana sampean tikel pahalal pasabar makirim bi makilang ngandung karena kencerna tak pada antara ring bini bendeng laki. Rajon koncuna ring bini sarah sampai ke anak ni kering bini bendeng laki derajat teh lebih mulja orang ring bini kan engki. Makanya ketika beda sahabat matur dak kanjeng Nabi ya Rasulullah ila man abar dak kapasera kula kutu bagus qala ummak kambung kakek. Qala thumma man ya Rasulullah mun kambuk kula mari bagus pakasera kula kutu bagus qala ummak kambung boleh bagus. Qala thumma man ya Rasulullah mun kambuk kula la bagus dukale pakasera kula kutu bagus qala ummak kambung boleh bagus.
Qala thumma man ya Rasulullah. Mun kambuk kula bagus telo kalih pah kasera. Qala abak baru ke bapak, embu baru bapak kak, embu ung telok bapak ngetung. Ngogo onggon hahaha kok. Yang kuwi abine telok ngara. Kanengki, apa napa mik telok penting situng su'ubatil hamli reng bini ngan wa su'ubatil wilada melarat terem wa su'ubatir rodoa melarat tanyuso telok ni kering laki tak terasa ni kakapi saya terasa mangkana mun ke anak kama mulja bapak benembu muljaan embu kau mengandung ngandung boleh rembi boleh tak remare. Ada nih. Oh iya maju boleh kak? Hah? Engkorang ke? Engkorang maju ke mantap. Ini patut buka biko. Detek sipin ki sambil jawab. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah, pun saya ulangi. Jadi manusia dicipta oleh Allah dalam perut ibu selama 4 bulan itu berupa nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah 40 hari, sperma air mani 40 hari, daging darah kempel 40 hari, daging kempel 40 hari. Setelah 4 bulan ditiupir ruh, lalu ada 4 takdir yang ditulis. Yang pertama yaitu masalah ajalihi, lanceng umur napa tuli mate ditulis. Yang kedua rizkihi, soki napa melarat sudah ditulis. Wa amalihi, amal bagus napa becek sudah ditulis. Yang nomor 4 syakiyun au sa'id, masuk surga napa masuk neraka nika ampun etoles. Lalu Rasulullah melanjutkan hadis epon, fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, maka demi zat yang tidak ada Tuhan selain Dia, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' wa ya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang berbuat perbuatan masuk surga, abejeng, apasah, haji, acawi maksiat, sateja kataatan ekalakoh, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai antara orang ini keben swarga cuma antara sekitar sadiro, cuma antara sekitar setengah meter jarang. Saking dari bagusnya sampai antara orang ini keben swarga kali setengah meter jarang. Bahkan Nabi ada bu wa ya'malu bi amali ahlin nar fayadkhuluha.
keng tapeh make takdir masuk swarga, make lakon lako bagus, keng mun pah alako neraka, maka bi Allah burung siapa masuk swarga, iyo be masuk neraka. Padahal takdir ni takdir masuk swarga, lakon lah bagus, ibadah ijaga, maksiat tak ikalako, sampai antara orang ni ke ben swarga, kali sekitar setengah meter, saking dari Semaang, jabah mati ya, langsung masuk swarga. Ternyata sebelum mati bagi alako dosa. Katina apa aja pun kanjeng Nabi, fayadkhuluhu, maka bakal masuk ke neraka burung saya masuk swarga meskipun etoles ampun swarga. Apa napa? Karena manusia kak dinto meskipun takdir sareng Allah, manusia kak dinto bisa ngubah takdir tibi akan tidak buna Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak kira ngubah dak takdir saya tentu akibi Allah kecuali manusia kak dinto kasokan ngubah dak lakuna tibi. Bahkan Nabi adabu, wa inna ahadakum la ya'mala bi amali ahlin nar fayasbiqu alaihil kitab. Ada orang itu ditulis oleh Allah ditakdirkan masuk neraka. Tulis lamba hari bekal masuk neraka, bekal tak selamat, tak kira masuk surga. Fayamalu bi amali ahlin nar. Pulan lakar takdir masuk neraka, akhiran ni kata kamat dosa, tak abejeng, tak apasa, tak zakat, tak haji. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira, sampai antara orang ni ke neraka cuma sekitar sekilan, saking dari Semaang, saking dari Buduna. Fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. King kapan para mati pah atobat, pah oleh hidayah, minta hidayah, pah ngaji, pah ala ko bagus, pah bajang, fayadkhuluha. Burung siapa masuk neraka, maka takdir neraka, yo bi Allah masuk swarga. Artena manusia kak dintok tentuaki takdir sareng Allah, keng maki ampun tentuaki takdir kau leben ajunan kak dinto usaha untuk nyari selebih bagus ban sepaling sae, sepenting gelem usaha, insyaallah kau le ajunan bekal selamat, bekal bejrah dari dunia katus akhirat. Amin Allahumma. Kak dinto merupakan usahanya sampean kak, putrana sampean saya sabak lembaga, putrana sampean saya sabak kah pendidikan, kak dinto usahana orang sepo. Apa napa sebab ejabuaki bi ulama solahul aba bi solahil abna. Ring tua bekal masuk surga mun anang ibadah, mun anang bagus. Mun lek sabak ke madrasah pasti abajang gulek nik. Mun sabak ke sekolahan pasti ngaji nih kak. Mun lah putrana ngaji, mun lah putrana abajang ajunan. Saya teabil saus. Setiap ibadah saya kalau kubik putrah akili kering sepo secara langsung. Sampian makita ala ko ibadah banyak. King mun putrana ngerti ilmu agama. Seteja kalakuan ibadah putrah akili dek kering sepo. Tapi karena ulama adabu tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid. Setiap lakuna anak sebagus kering tuah ibeki langsung bi Allah. Anak abajang ring tua oleh gencer abajang anak. Anak apasah ring tua oleh gencer napasah. Ring tua tak usah banyak ibadah. King mun anak ibadah banyak kula ben sampean oleh kedeman kenceran dari nak foto. Kak dinto ampun usaha na kaula ajunan. Insyaallah mun usaha ketika dinto kaula ben ajunan bekal bejrah, bekal selamat, bekal teti orang seontong dari dunia kantos akhirat. Amin Allahumma. Pramila kak dinto tore tu aki. Putra-putra kaula ajunan sebada lembaga Nurul Ihsan. Sareng Allah mantir epata buka aatena. Amin. Sareng Allah mantir ilmun epa manfaat tor barokah. Amin. Sareng Allah semoga putrana ajunan epata tinak foto solihin solihat. Amin. Mun la putrana kak dinto saya bila saus ajunan wafat, bila saus ajunan sete, maka tak burung pole ajunan pasti masuk surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin, tore tu aki, guru-guru semolang mantir lanceng umur. Guru-guru semolang mantir epreng nasihat jasmani rohani. Putrana ajunan mantir bi Allah patabuka ate ilmu kempang masuk. Ben teti santre saya macelep Tetina potoh sema bunga dek kering tua. Benih cuma epa bunga itunya, tapi epa bunga sampai akhirat. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Sakadin toh kiran si bisa pedepak ben si bisa sampai yaki. Korang ben lebih nanya on sapora saya tidak betis epon. Mana bi bener dari saya sampai yaki. Kebenaran kadin to mutlak fadl dari Allah. Mana bi salah dari saya pedepak. Kesalahan kadin to murni omber dari kebutuhan ben keentengan pribadi Muhammad Khalil Yasin. Nyon sapora ben nyon pelerasaki. Subhanakallahumma wa bihamdika. Doa. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngereng pah tutup kalaban doa alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa ahla baitina wa dhurriyyatina wa tullab Nurul Ihsan. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahli at-tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islami wal iman wa ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-sharri wa ahli ad-dair. Innaka ala kulli syai'in
qadir ya Allah. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahli istiqamah wa ahli al-Qur'an wa ahli al-jannah ya Allah. Wa adkhilna al-jannata ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa innahu awwalu ma yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu ma yanziluha warhamna wa jami'al hadirin idza sirna wa saru min ahli al-qubur waj'al akhir kalamina inda intihai ajalina biqauli la ilaha illallah wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Asareng sallallahu rabbuna wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sapor aki kaki tekok beda bahasa tak percuka tak pantas bergelak. Sapor aki kaki buk sapor aki buki antara bi Allah tabangkin kesempatan selain dalam keadaan sehat ben kenging dia ipon Allah Subhanahu wa taala. Burung beok, burung gagak, burung cendeраwan, burung cendrawasih. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.